নমস্কার, আমি স্বর্ণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बकुलतला बिष्णुपुर। আপনারা ऑनलाइन ऑफलाइन দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। আমাদের বুকিং প্রসেস হলো স্ক্রিনশট নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। हमारा बुकिंग प्रोसेस है, आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर আমরা দেখাচ্ছি, একটু দেখে নিন। व्हाट्सएप नंबर ऊपर की नंबर पे आपको व्हाट्सएप है, ऊपर নাম্বারটাতে व्हाट्सएप আছে, নিচের নাম্বারটাতে কল আছে, কল টাইম মেনশন করা আছে, কল টাইম भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है। আচ্ছা, আজকে দেখাবো কিছু মুগা তাসের বেনারসি, তবে এগুলো থাকছে কন্ট্রাস্ট বর্ডারের উপর। ये कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर के ऊपर रहेगा। ठीक है। আর তোমরা চাইলে আমাদের শপে এসে দেখে নিয়ে যেতে পারো। आप अगर चाहते कि आके देख के लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, কলে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে আমরা ফুল গাইড করে দেবো। ঠিক আছে, हम पूरा गाइड आपको कर देंगे आप यहाँ पे आके लेने के लिए। ठीक है। আজকে তার সাথে কিছু স্বর্ণচুরি দেখাবো। আর প্লিজ ভিডিওটা একটু শেয়ার করুন, ভিডিও थोड़ा सा शेयर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। এটা সকলের কাছে রিকোয়েস্ট। আর যারা অলরেডি করছো তাদের কাছে মানে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। जो ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा। ठीक है, দেখে নাও কেমন লাগছে জানিও। ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছি এইরকম একটা কালারফুল কিছু কন্ট্রাস্ট। ঠিক আছে, এটা থাকছে তোমাদের বটল গ্রিন, তার সাথে থাকছে রানী বর্ডার। বটল গ্রিন है, রানী বর্ডার है, प्योर मुगा। ठीक है, प्योर मुगा तसर। এই থাকছে পিসটা, ये रहेगा पीस। ठीक है, ब्लाउज पीसটা অবশ্যই কন্ট্রাস্টে পাবে। ব্লাউজ পিস কন্ট্রাস্টে, लेकिन ब्रोकेट का पूरा वर्क है, ব্রোকেটের ওয়ার্ক পাচ্ছ একদম 100% प्योर आइटम विथ सिल्क मार्क। এটা তোমাদের एक्चुअल रेट হচ্ছে 4900। ये 4900 का है। ये आपको मिलेगा प्रीपेड पे 4300। सीओडी चार्जेबल है, सीओडी 150 रुपीस एक्स्ट्रा পড়বে সিওডির জন্য 4300 থেকে। ঠিক আছে, অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, ফ্রি শিপিং। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট না হোয়াটসঅ্যাপ করো। ওনলি থাকছে 4300। আচ্ছা, এরপর যাব পরের শাড়িটা। কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। একটা নতুন আইটেম দেখাচ্ছি, মানে আমি ফার্স্ট টাইম দেখাচ্ছি, তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই বলো। এটা रेड সাথে ब्लैक दी बॉर्डर, ये रेड के साथ ब्लैक का बॉर्डर है और इसका ब्लाउज भी आपको ब्लैक कलर पे मिलेगा। ठीक है, এটা পুরো লালে থাকছে। এগুলো কিন্তু ভালো শাইন করে, ये बहुत अच्छा सा शाइन भी करता है और इसका जरी का शाइनिंग में ना एक सोबर सोबर शाइनिंग है। এটা সোবার শাইনিং এ থাকছে, এই থাকছে। ঠিক আছে, মিনেকারিতে থাকছে। এই হচ্ছে আঁচলটা। इसका पल्लू आपको मिलेगा ब्लैक पे। ठीक है, এই থাকছে শাড়িটা, সফটে থাকবে, সফট पे रहेगा, শাইনিং रहेगा। এই থাকছে শাড়িটা। আর একটা কম রেঞ্জের মধ্যে একটা পার্টি ওয়্যার লুক পাচ্ছ, হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা অনলি পাচ্ছ 4300, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। তুতার সাথে থাকছে ম্যাজেন্টা কম্বিনেশন, দারুণ কালারটা, দারুণ। এই থাকছে, এইভাবে থাকছে শাড়িটা। फ्रंट टू एंड पूरा सेम काज থাকবে, কোথাতেও গ্যাপিং নেই। फ्रंट टू एंड आपको पूरा सेम काम मिलेगा, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी गैपिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, এই থাকছে, এই থাকছে পিসটা, মিনাকারি থাকছে। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ঠিক আছে, इसका ব্লাউজ পিস। ঠিক আছে, কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। ইনশাআল্লাহ একটা হালকা কালার শেড, একটা বেবি पिंक शेड, তার সাথে থাকছে ऑरेंजर कॉम्बिनेशन। बेबी पिंक के साथ आपको मिलेगा ऑरेंज, रास्ट ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, এই থাকছে পিসটা। इस तरह से आपको मिलेगा पीस। এই হচ্ছে শাড়িটা। वीडियो ভালো লাগলে प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर করুন। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ঠিক আছে, সরালাম। अच्छा, एक सुंदर येलो कलर शेड, एकदम गोल्डन येलो शेड, तार साथे बॉटल ग्रीन बॉर्डर, एकदम गोल्डन येलो शेड है, उसके साथ आपको मिल जाएगा बॉटल ग्रीन कलर का बॉर्डर। ठीक है, देखे नाओ কেমন লাগছে অবশ্যই বলো। কম্বিনেশন দারুণ, इसका কম্বিনেশন बहुत ज़्यादा सुंदर है, ভীষণ সুন্দর কম্বিনেশনটা। এই থাকছে পিসটা। इस तरह से आपको मिल जाएगा पीस। আর এই পাচ্ছ তোমরা ব্লাউজ পিসটা, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। এরপর যাব ब्लैक कलर। अब जाएंगे ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक के साथ तूता बॉर्डर, ब्लैक के साथ तूता का बॉर्डर रहेगा। দারুণ পিসটা। এই থাকছে, এই থাকছে শাড়িটা, এইভাবে যাচ্ছে 4300। ठीक है, 4300, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস 4300, প্রিপেড রেট। ঠিক আছে, প্রিপেড রেট है। লাল কালো দেখালাম না, এটা কি লাল নাকি? হ্যাঁ লালই তো, লাল কালারটা দেখিয়েছি, কালো লাল দেখাতাম।
আচ্ছা, এরপর দেখাচ্ছি একটা সি ग्रीन সাথে मजेंटा बॉर्डर। ठीक है, सी ग्रीन के साथ मजेंटा कलर का बॉर्डर है। রানীটা একটু ব্রাইট হয়, এটা রানীর থেকে একটু ডিপ। ঠিক আছে, ডিপ রানী বলতে পারো, খুব ভালো দেখতে। এই থাকছে শাড়িটা। প্রি বুকিং হবে, তবে কালার কম্বিনেশন সেম পাবে, শাড়ির डिज़ाइन किंतु सेम হবে না। ঠিক আছে, साड़ी का डिज़ाइन सेम नहीं होगा, कलर कॉम्बिनेशन आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, जो ब्लाउज पीस 4300। ঠিক আছে, 4300। এটা থাকছে তোমাদের লেমন ইয়েলো কালার। ঠিক একদম লেমন ইয়েলোটাও বলবো না, তার থেকে একটু ডিপ, কিন্তু ইয়েলোটা একটু লেমন ঘেঁষা, মানে লেমনের যে কালারটা হয় সেই রকম ধরনেরই, কিন্তু ডিপ। এই থাকছে। ঠিক আছে, তুতার সাথে কম্বিনেশন একদম আনকমন কম্বিনেশন, একদম আনকমন কম্বিনেশন। ঠিক আছে, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা। इसका पल्लू है, ব্লাউজটা পাচ্ছ এটা অনলি পাচ্ছ 4300, 4300। এটা থাকছে তোমাদের রেডের সাথে ইয়েলো কম্বিনেশন। রেডের সাথে ব্ল্যাক দেখিয়েছি, এটা হচ্ছে রেডের সাথে মাস্টার্ড गोल्डन येलो। रेड के साथ आपको मिल जाएगा ये गोल्डन येलो कलर। ठीक है, এই থাকছে পিসটা, इस तरह से जाएगा পিস। এই থাকছে ভীষণ সুন্দর, বহুত সুন্দর, খুব ভালো দেখতে লাগে এগুলো। যা ছিল সব দিয়ে দিয়েছো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, ব্লাউজ পিস 4300, सिल्क मार्क सर्टिफाइड, फ्री शिपिंग। सिल्क मार्क सर्टिफाइड है और फ्री शिपिंग है। ठीक है, अच्छा एरपर एक हल्का शेड देखाबो, एक थोड़ा सा लाइट शेड दिखाएंगे। स्टील ग्रे कलर है, उसके साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन है। स्टील ग्रे कलर साथे पाँचो पर्पल कॉम्बिनेशन। जस्ट साइड देखो, ये থাকছে পিসটা। इस तरह से आपको मिल जाएगा 4300। ठीक है, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, सीओडी चार्जेबल। आँचल, ब्लाउज, এই থাকছে বডি পোর্শনটা। ঠিক আছে, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। এটা একটু সরিয়ে দাও দেখি। अच्छा, এটা থাকছে ব্ল্যাকের সাথে রেড দিয়ে কম্বিনেশন। ये ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। ঠিক है, এই থাকছে মানে বডিটা ব্ল্যাক পাচ্ছ আর বর্ডারটা পাচ্ছ রেড কালারে। রেড ঠিক বলবো না, মানে একটুকু কি বলবো, स्ट्रॉबेरी टाइप कलर, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी टाइप का कलर है। ठीक है, এই থাকছে পিসটা। इस तरह से आपको मिल जाएगा पीस। ठीक है, अच्छा ब्लाउज পিসটা পাচ্ছ এইটা, ব্লাউজ পিস इसका आपको ये मिलेगा 4300। এরপর থাকছে सी ग्रीन कलर সাথে থাকছে এটা रेड बॉर्डर। सी ग्रीन के साथ आपको मिल जाएगा रेड बॉर्डर। ठीक है, এরপর আমি যাব স্বর্ণচরী। अब जाएंगे कुछ স্বর্ণচরী साड़ीज पे। ठीक है, ভীষণ সুন্দর। 4300, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ব্লাউজ পিস। अच्छा, এরপর আমি যাব কিছু হাফ অল ওভার শাড়ি। कुछ जाएंगे ये हाफ ऑल ओवर। ठीक है, মানে বিয়ে বাড়ির জন্য একটা স্পেশাল ভীষণ ভালো কালেকশন, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। ठीक है, অপূর্ব দেখতে। জাস্ট শাড়িগুলো দেখো, सिर्फ साड़ीज देखिए, इतना इतना ज़्यादा देखने में अच्छा है ना। জাস্ট শাড়িটা দেখো। এই থাকছে স্বর্ণচরী প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এই থাকছে আঁচলটা, ये रहेगा पल्लू। এই থাকছে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে শাড়িটা। এই হচ্ছে তোমাদের ব্লাউজ পিসটা। ব্লাউজ পিসে বুটা পাচ্ছ, ব্লাউজ পিस पे आपको বুটা मिल जाएगा। ठीक है, এইভাবে শাড়িটা থাকছে। इस तरह से आपको साड़ी जाएगा। ठीक है, এই যাচ্ছে 11000 থাকছে প্রিপেড, সিওডি চার্জেবল, সিওডি 11300। ঠিক আছে, 11300। এটা থাকছে রানীর সাথে অরেঞ্জ দিয়ে क्रॉस। ये रानी और ऑरेंज का क्रॉस है, जस्ट दारुण, जस्ट दारुण देखते। प्रीमियम क्वालिटी, एकदम নিজস্ব मैन्युफैक्चरिंग की शाड़ी, एकदम खुद का मैन्युफैक्चरिंग का साड़ी है। जस्ट देखिए, ये হচ্ছে आंचल पोर्शन, इसका आप देख सकते हैं पल्लू है ভীষণ সুন্দর। ঠিক আছে, बहुत सुंदर है। और ब्लाउज पीसটা তোমরা এই येलो शेडে পাবে। ब्लाउज आपको येलो शेड पे मिलेगा। ब्लाउज पे आपको বুটা जाएगा। ठीक है, ব্লাউজটাতে বুটা পাচ্ছ। এইভাবে থাকছে শাড়িটা, ডুয়াল টোনে থাকছে পুরো শাড়িটা, এরকম ভাবে থাকছে। অনলি থাকছে 11000, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, फ्री शिपिंग থাকছে ऑल ओवर इंडिया। ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। पसंद है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये থাকছে একটা লাইট কালার শেড,
একটা ডুয়াল টোन पेस्टल शेड, एक डुअल टोन पेस्टल शेड है, उसके साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन है, दारुण देखते। এগুলো তোমরা চাইলে এসে দেখে নিয়ে যেতে পারো, আকে দেখে भी ले सकते অথবা অনলাইনেও নিতে পারো। হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ঠিক আছে। इस तरह से ब्लाउज पीस का पार्ट है। এই থাকছে ফ্রন্ট লুকটা, इस तरह से आपको मिलेगा फ्रंट लुक। এই হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, ঠিক আছে। झटपट स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप करो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। एकदम हैंड वीविंग শাড়ি, প্রিমিয়াম প্লাটিনা জরি ইউজ করা হয়েছে, প্রিমিয়াম প্লাটিনা জারি ইউজ किया हुआ है। 11,000 রেটে পাচ্ছ। একটা থাকছে লাইট গোল্ডেন শেড, দারুণ দেখতে। কালারটা দেখো, सिर्फ कलर देखिए, नेवी ब्लू मीनाकारी, पूरा रनिंग है डिजाइन থাকছে, पूरा रनिंग पे डिजाइन रहेगा, ठीक है। कलर देखो, এই থাকছে পিসটা, इस तरह से आपको मिल जाएगा पीस। এই থাকছে আঁচল পোর্শন। वीडियो ভালো লাগলে, कलेक्शन ভালো লাগলে प्लीज़ একটু लाइक कमेंट शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आता है, कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये जो आँचल, যারা অলরেডি করছো তাদেরকে প্রচুর প্রচুর থ্যাংক ইউ, जो অলরেডি कर रहे हैं उनके लिए बहुत 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 থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে। আচ্ছা, ব্লাউজ পিসটা আমি দেখিয়ে দিই। ব্লাউজ পিসে কিন্তু অবশ্যই তোমরা বুটা পাবে। 11,000। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও और व्हाट्सएप करो, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। দেখে নাও, এটা একটা দুধে আলতা কালার শেড, তবে কিন্তু একটুকু ডিপ, মানে রেডিশ টোনটা একটু ডিপ আছে। জাস্ট কালার কম্বিনেশনটা দেখো, সির্ফ কালার কম্বিনেশন देखिए, চোখ সরানো যাবে না, এত সুন্দর। এই হচ্ছে ব্লাউজটা, इसका ब्लाउज है, ठीक है। কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, कैसा लग रहा है बिल्कुल बोलेगा। আর ডিজাইন দেখো, পরলে একটা প্রিমিয়াম লুক লাগবে, মানে একটা তোমরা অল ওভার নিতে গেলে প্রায় 13,500, ठीक है। তার থেকে এটা অনেকটা কম রেট, ঠিক আছে। ये बहुत ज़्यादा कम है। মার্কেট রেট তোমরা অবশ্যই যাচাই করো যে কি রেটে স্বর্ণচুরি এই ধরনের পিস বিক্রি হয়। এগুলো আমাদের ফুল একদম নিউলি डिज़ाइन, এগুলো তোমরা মার্কেটে পাবে না। ये एक पीस भी आपको मार्केट पे नहीं मिलेगा, ये 100% गारंटी है। हमने खुद डिज़ाइन देके इसको बनाया है, ये हमारा होम प्रोडक्शन है, तो एकदम একটা বেস্ট কোয়ালিটি পাবে, গ্যারেন্টি, ঠিক আছে। এই থাকছে পিসটা, ओनली পাচ্ছ 11,000। জাস্ট চোখ বন্ধ করে নাও, এটুকু বলতে পারি। क्वालिटी वाइज ভীষণই ভালো, क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। এটা দেখো, এই কম্বিনেশনটা সব সময়ের জন্য पॉपुलर, ये कॉम्बिनेशन हर टाइम के लिए पॉपुलर है, ठीक है। जिसको भी पसंद है वो जल्दी जल्दी करके बुकिंग कर लीजिए, যার ভালো লাগবে ঝটপট বুকিং করে নাও। এই হচ্ছে পিসটা, আঁচল পাচ্ছ এইভাবে, ঠিক আছে। ব্লাউজটা পাচ্ছ এই কন্ট্রাস্টে, ব্লাউজ इसका आपको कॉन्ट्रास्ट पे मिलेगा। এই থাকছে পিসটা, ओनली থাকছে 11,000, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। আচ্ছা, সরিয়ে দিলাম। अच्छा, लास्ट एक पीस देखाबो, लास्ट एक पीस दिखाएंगे आज का वीडियो का। ये डुअल टोन नेवी ब्लू कलर है, डुअल टोन नेवी ब्लू कलर, একটু আনকমন কম্বিনেশন থাকছে। আঁচল थोड़ा सा अनकॉमन कॉम्बिनेशन है, तब डुअल टोन ही থাকছে, डुअल टोन के ऊपर रहेगा। কেমন লাগছে শুধু বলো, कैसा लग रहा है बोलेगा, ठीक है। আঁচল, ये হচ্ছে আঁচল পোর্শন, इसका पल्लू है, ठीक है। ব্লাউজ পিসটা তোমরা রানিং পাচ্ছ, সরি আমরা আঁচলের কন্ট্রাস্টে পাচ্ছ, ব্লাউজ পিসে বুটা পাচ্ছ, ব্লাউজ पे आपको বুটা मिल जाएगा, ठीक है। এই থাকছে পিসটা, এই থাকছে, ঠিক আছে। এইভাবে শাড়িটার কাজ থাকছে, বডিটাতে এই থাকছে, ঠিক আছে। 11,000, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া উইথ সিল্ক মার্ক, ঠিক আছে। প্রচুর অপশন দেখালাম, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, নমস্কার।